Sɛbɛn an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Maïmouna Doumbia ye an bato ama nin y'a ka sɛbɛn Maïmouna ko taa ni ka segin bana a ti maa to fiyewu a ko an ka taa Burkina Faso Burkina fɛn min ye marifaka ye a cayalen bɛ sabaraba ani kisɛcika cayalen bɛ Burkina masakɛ min bɛ yen n'o ye Roch-Marc Christian Kabore e ko a ka fanga a ti ntinga dɔ la dɔw yɛrɛ ko fanga yɛrɛ yarala dɔw ko Roch-Marc Christian Kabore président dɔw ko a ma minɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Burkina masakɛ n'o ye Roch-Marc Christian Kabore CEDEAO a disiba dɔ don sabula sanction min dara ka bin Mali jamana kan malidenw k'u tɔɔrɔ malidenw k'u lajaba tubabuw ko min ma sanction illégale illégitime inhumaine o de ye ka danganiya ani gɛrɛndɛ ta ka siri maa kan min yɛrɛ ni buna hadamadenya hakɛw sariyaw ani hinɛ tita sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn bɛ Mali ala bolo ka tila k'a fɔ i bi ɲangata wɛrɛ ta ka daw kan CEDEAO de y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye dɛgɛ sisi ye a bi bɔ karatɔ da Roch-Marc Christian Kabore n'a kun b'a dɔn a sendi y'a la sabula fɛn min ye dana min n'o gosira fɛn min ye Mali jamana ɲɛmaaw fɛ ani Mali denmisɛnjɛkuluw fɛ tabalen min gosira a mɛnna sabula octobre kalo tile 10 wulikajɔ min kɛra janvier kalo tile 14 jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ de y'a fɔ maliden bɛɛ ka bɔ ka ŋaniya jira kɛ ka Mali bɛɛ ka kelenya jira k'a jira CEDEAO jamanaw ani diɲɛmaa ni Faransi la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye anw ye kelen ye sanction min dara an ti sɔn a ma Faransi b'a fɛ ka Mali don da min fɛ ni CEDEAO b'o kɛlɛ la an bi tɛ an sini tɛ Assimi Goïta a y'o tabalen gosi wa maliden bɔra i b'a fɔ daŋɛɲɛ sɛbɛnnikɛla ko o senfɛ fɛn min ye Mali a n'a dafɛ jamana caman bɛ yen farafinna jamana caman olu yɛrɛ ye kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ u bi bɔ fɛn min ye nin janvier kalo in a tile 22 u bi bɔ farafinna fanda 4 bɛɛ ani diɲɛ seleke 4 ka maliden bi fan o fan fɛ u bɛɛ lajɛlen bi bɔ ni k'u ka ŋaniya jira kɛ sɛbɛnnikɛla ko janvier kalo tile 22 layidu min dara farafindenw fɛ a timɛna maliden bi yɔrɔ o yɔrɔ farafinden bi yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn ko farafinna ka tila a barabajugu la a bɛɛ lajɛlen de bɔra ka tabale gosi Mali drapeau de b'u bolo u bɛ ka dɔnkili da Assimi Goïta vive Mali un peuple un but une fois version rouge nin fɔra diɲɛ gun bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ continent 5 bɛɛ o kɛra dɛ tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra o ka fɔ ka nɔgɔ b'o la sɛbɛnnikɛla ko o tabalen min gosira Burkinakaw fɛ yen fɛn min ye Marc Christian Kabore Burkina masakɛ a ko ni maa o maa ye cɛ ye n'i bɔra ka ni Mali drapeau ye wala ka bɔ k'i bi farafinna soutenir i bi Mali soutenir CEDEAO ni UEMOA contre la i ta bila ni cɛtigɛ maire min bɛ yen n'o ye Wagadugu maire ye a ko o ma marchikɛlaw ye demande kɛ k'a fɔ autorisation ka d'u ma a ko autorisation ti di ni cɛ o cɛ bɔra polisiw labɛnnen bɛ n bolo ani gendarmew an bi gazi fili u ka fan bɛɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko décembre kalo tile 22 malidenw décidé farafinna den ɲumanw Burkina den ɲumanw décidé u farala ɲɔgɔn kan u ye ɲɔgɔn bɛɛ kelen kelen fila fila fɛn min ye tile a bi kɔrɔta waati min jama nana hige jama ye hige yɔrɔ min na ani polisiw ka don jama tula ni k'u yɛrɛ kɛ a si ma kɔrɔ ni si ye gazi bi fili gabakuru bi bɔ fɛn min y'o gabakuru fili n'o gazi ci ye o nana kɛ sababu ye magasin camanba den de bɛ yen ni ka tasuma wuli o la jamanadenw dimine u ye wuli kajɔ kɛ Roch-Marc Christian Kabore a yɛrɛ ka parti siège jamanadenw taar'o jeni ta do ye sɛbɛnnikɛla ko tasuma donnen ye u nana kɛ sa Burkina faama n'o ye Roch-Marc Christian Kabore Faransi ka nin président sigilen o tuma fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ ka kɛ n'o ye Roch-Marc Christian Kabore masuruna ko ye jamanadenw murutira a bɛɛ lajɛlen la u y'a daminɛ k'a bɛɛ lajɛlen de don ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko o cogoya kelen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen fɛn min ye taama ye o nana kɛ wulikajɔw de nana daminɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw bi sɔngɔ cogo min u bi sɔngɔ ten jalaki bɛ maa min fɛnɛ nɔfɛ o ye Alassane Dramane Ouattara ye Côte d'Ivoire masakɛ sabula farafinna maa min bɛ n'o bi Faransi ka hakɛ défend a président bɛɛ lajɛlen ka kuntigi ye Alassane Dramane Ouattara de ye k'a sɔrɔ CEDEAO président tɛ koyi nka Faransi ka président fɔlɔfɔlɔ o y'ale de ye il est le premier préfet français en Afrique
sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara ni hakili b'a la Faransi de ye mugu ni kisɛ kɛ ka Laurent Gbagbo minɛ ka bɔ yen diyagoya ka Alassane Dramane Ouattara sigi o m'u bɔ sanda o tɛmɛnen kɔfɛ ka Alassane Dramane Ouattara dɛmɛ o ka constitution k'a bɛɛ lajɛlen ɲaami mandat sabanan Alassane Dramane Ouattara b'o la bi o fɛnɛ kɛra gɛlɛyaba de ye sabula maa 200 ni kɔ Ivoirien den o de fara walasa Alassane ka se ka sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛɛ lajɛlen CEDEAO ma kuma UEMOA ma sanction da u ma foyi kɛ nka anw ka Mali anw kɛlen k'a fɔ anw jugu b'an kan terrorisiw bɛ k'an fa banajugu b'an kan tɔɔrɔ b'an kan an ka civiliw bisa nafolow tiɲɛnen bɛ jamanadenw ka sɛnɛw tiɲɛnen bɛ anw ka jamanakuntigiw kɛlen k'a f'u b'an ka jamana bɔ bolo la aw ka taa bɛnbɛn bɛɛ ta ka jɛjugu sigi an kunna sɛbɛnnikɛla ko a bi ci dɔ da i b'a fɔ gɔyɔ wa fɛn min ye Roch Marc Christian Kabore Burkina président a cira ale da i b'a fɔ ko gɔyɔ sabula fɛn min ye wulikajɔ min kɛra 22 janvier o kɔlɔlɔ de nana kɛ sababu ye su bi ko ka dugu jɛ waati min na marifakan nana bɔ Burkina kan kɔnɔna na pɔpɔw giriw sɛbɛnnikɛla ko pɔpɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali kɛ mun de bɛ yen ni kan dɔ y'a susu yanfɛ dɔ b'a susu yanfɛ kunun ko u y'o bɛɛ lajɛlen de kɛ marifakan bɛ Burkina fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fa bɛɛ kɛra mugu ni kisɛ ye sɛbɛnnikɛla ko dɔw ko fɛn min ye Roch ye k'a minɛna dɔw ko a bolila fɛn min ye kuma caman ye o fɔra nka tileganyanfan fɛ a ka ministre chef d'état major ministre min n'o bɛ kananko kunna ale bɔra fɛn min ye Burkina jabaranin na ka jamanadenw hakili sigi sɛbɛnnikɛla ko ale kɔ don wula se Roch Marc Christian Kabore a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ couvre-feu k'a daminɛ 23h la ka taa bila 5h30 ko maa si kana bɔ armée ko payi an tun bɛ nin de kɔnɔ i ye couvre-feu min sigi dɛ an tun b'o de kɔnɔ civil bɛɛ donna so kɔnɔ an cɛ dama an bɛ kari ɲɔgɔn na wamani sɛbɛnnikɛla ko cɛw karila ɲɔgɔn na sura kuma cayara fɛn min kɔni ye gendarmerie ye olu bɛ ka président lakana fɛn min ye sɔrɔdasi tɔw ye olu bɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni ye ko in ye a bi kunjɛ waati min na fɛn min ye kunnafoni kunfɔlɔ minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ ka bi kelen dɔw kɔni ko président kɔni tɛgɛ dara ka ŋami a minɛna sɔrɔdasiw fɛ ka taa n'a ye kan dɔ kɔnɔ k'a ka démission ko a minɛna an bɛ transition kɔnɔ to Burkina fana bɛ transition daminɛ Burkina Isaac kɔni Zida kɔni ta ka ko ye o toki baara banna baara banna pewu général dɔ wa colonel dɔ de Zida kɔni ye général kɔni ye o général ou bien colonel ayi an tɛ général ko la on veut les colonels comme en Guinée comme à Kati on veut les colonels baara kɔni colonel clé de bɛ yen baara banna pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Burkina ye Roch Marc Christian Kabore kuma cayalen bɛ a yɛrɛ ye waati min ni jamanadenw bɛ ka kimi a ko ko Burkina ni jamana dɔ bɛ ka jouer ko Burkina bɛ n'o dɛsi sisan sɔɔni selen wula bɛ se a ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ Burkina gagnera vive le Burkina Faso awɔ o tɛ dalakɔrɔbɔliya sɛbɛnnikɛla ko su bi ko waati min na dugu bi jɛ waati min na vive le Burkina Faso o banna fɛn min ye Roch Marc Christian Kabore marifatigiw avion ani mugu ni kisɛ kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ dɔw ko a minɛna e bɔra k'a fɔ sisan k'o tɛgɛ dara kan ne kɔni sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n bi da o ma min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Burkina ye a ɲaamilen bɛ fanga in kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛ Roch Marc Christian Kabore bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali tɛ jamana gansan ye nin jamana barikaba in jamana o jamana n'i ye Mali janfa i bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ Sekukaw ye danga don Kitakaw ye danga don Maliden bɛɛ lajɛlen ye danga don o conseil islamique ye duwawu don a laban ka danga don maa o maa bi Mali dɛmɛ Ala k'i dɛmɛ maa o maa bi Mali lajigi Ala k'i lajigi wa Roch Marc Christian Kabore nin y'a jiginnen de ye dingɛ kɔnɔ gadaw fɔ ni Ala ye min kɛ Roch Marc Christian Kabore ancien président de la République de Burkina Faso mais doucement oui ancien président comment couvre-feu couvre-feu décrété jusqu'à nouvel ordre de 23h jusqu'à 5h30 du matin couvre-feu taara n'a ye Ala k'an da k'a la problème filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka b'i bolo la Georges Soro ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon ɲɛdankura Kosɛbɛ n'o ye Toguna A Traoré Toguna a ko Journal Seydou min ye farafinna ka keleya tɔn ye n'o ye Union africaine ye olu ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o ye Conseil de paix de sécurité Georges Seydou olu fana da donna kɛlɛ la a ko min ye CEDEAO ye ale ni UEMOA Georges Seydou o jɛrɛjɛkulu fila farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka ɲankili ta ni ka Mali sɛgɛrɛ Mali bɛ ɲankili kɔnɔ nin y'a jɔkun fila ni dɔɔnin ye John
Seydou min y'an ka karangedaw bɛɛ lajɛlen suwalen bɛɛ Mali ni ka fiɲɛ tigɛ an na sabu olu ka hakilina ye fɛn min ye ko an bann'o ma fasiriba ko Jɔn Seydou min ye Union africaine ye u ka nin jɛrɛjɛkulu n'o ye Conseil de paix de sécurité u y'a yira k'a fɔ k'olu fana bɛ bɔ sa k'u ŋaniya yira sabu n'i y'a lajɛ farafinna kelenya o jɛrɛjɛkuluba farafinna jamana bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔ o ye UA ye Union africaine o don fasiriba ko Jɔn Seydou olu ka kuma u y'u sigi k'u miiri u ko kuma min fɔra farafinna tilebiyanfan CEDEAO ka jɛrɛjɛkulu fɛ ka taa bila UEMOA la u y'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ka larawule min ye malidenw ka baara ye k'o lamɛn hakilina mun bɛ Mali kɔnɔ k'o lajɛ Jɔn Seydou u y'u kankɔrɔta u y'a yira k'a fɔ o kuma min ye transition ɲɛmaaw ye o kuma k'olu fana b'u ka ŋaniya kura fɔ fasiriba ko u ye délai di yan san duuru kana kɔrɔtɔ min na le fasiriba ko n'o ye Toguna A Traoré ye a ko siga kɔni tɛ min na ni baara min kɛlen filɛ nin ye ala ni Algérie Mali ni Algérie bɛ dancɛ bɔ Jɔn Seydou min ye Algérikaw ye u y'a yira k'a fɔ olu tɛ CEDEAO tɔnden ye o n'a ta o ta olu ni Mali ye sigiɲɔgɔn jamana ye ni tɔɔrɔ ye Mali sɔrɔ tɔɔrɔ ye olu ka jamana sɔrɔ o kuma olu ni Mali an bɛ ɲɔgɔn gɔrɔntɔkan mɛn an bɛ ɲɔgɔn kasikan mɛn olu bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa jisuma bɛ se ka kɛ nin ko in na cogo min na o kuma min ye farafinna ka kelenya jɛrɛjɛkulu ye min ye Algérikaw ka masakɛ a ye maa ci ka taa n'o ye Tebboune ye ni ka t'u la kuma ɲɔgɔnya o kuma min ye Algérie a na kɛ ni ale ye damasiyɛn ni k'a yira k'a fɔ CEDEAO min kɔni ye CEDEAO ɲɛmaaw ye ni ka taa bila Union africaine ɲɛmaaw la malidenw ye min fɔ Mali transition ɲɛmaaw ye min fɔ n'o ye san 5 ye o kuma Algérikaw ko k'a kɛ san 1 ale ni kalo 4 16 mois o ka don a timina sa fasiriba ko Jɔn Seydou Algérikaw ka dama u k'a kɛ 32 mois o ye san joli ye dɛ o jati ye kɛ o tɛ san 3 bɔ wa san 3 u k'a k'o ye u ka 2 bɔ a la Jɔn Seydou fasiriba min ye Toguna A Traoré a y'a yira k'a fɔ Algérikaw y'u damasiyɛn ni ka kuma min fɔ Union africaine cɛbaw ye Jɔn Seydou y'u sigi k'u miiri u y'a yira k'a fɔ olu fana bɛ wuli ni kuma min ye Jɔn Seydou o de ye bɛnkan ye bɛnkan in kɔni ye kalo 16 san 1 ani kalo 4 fasiriba ko min kɔni Mali transition ɲɛmaaw ye Jɔn Seydou k'u bɛ kangari mun da sabu k'an bɛ waati min na sisan ala ni bɛnkan sababu n'o ye charte ye Jɔn Seydou ko charte ye min fɔ o baara kan ka ban kalo kura n'o ye février kalo tile 27 Jɔn Seydou ko u y'a dabɔ u y'a kɛ k'a da tulu la k'a da jaba la yaasa kalafili kura ka labɛn o kuma ko min ye Mali ɲɛmaaw ye k'an dɛsɛra ka kalafili labɛn an bɛ kɛlɛ la ani jɔnni Mali armée bɛ kɛlɛ la on est en combat o ye tiɲɛ fasiriba ko Jɔn Seydou ni Mali ma se ka kalafili labɛn février kalo tile 27 o kuma min ye Union africaine ye u y'a ɲini an fɛ Mali sariyaw bɛɛ lajɛlen ka segin u nɔ na Mali jamana kuntigi kura min tɛ finitigilaka ye civil don Jɔn Seydou Mali da ka yɛlɛ diɲɛ ye min ye nafolobatigiw ka na Mali kɔnɔ Malidenw mago bɛ fɛn min na o baaraw ka kɛ o kuma min kɔni ye kalafili ye k'u bɛ min di an ma u y'olu ka délai laban ye san 1 ani kalo 4 an ka san 5 ko kuma ko bila kɛrɛfɛ fasiriba ko Jɔn Seydou min ye Union africaine ye u y'a ɲini k'a fɔ joona joona colonel Assimi Goïta a n'a ka gouvernement ko min bɛ ɲini u fɛ u ka wulikajɔ boloda joona joona maa minnu ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ Jɔn Seydou u n'u ka ɲɔgɔn ye ko sigikafɔ ye damu ye n'aw sigira ka kuma k'aw bɛ bɛn fɔ la Jɔn Seydou baara minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ munna an ka dancɛw datugura munna Mali ɲangina Jɔn Seydou ko n'u sigira ka kuma ko a dɔ bɛ dɔ la u bɛ bɛn hakilinaw caman kan o kuma min ye ɲangiliw ye ko ni bɛn kɛra ko la ka sɔn san 1 ni kalo 4 ma ko kɔrɔ tɛ ko ɲangili fɛn fɛn dara an kun k'o bɛɛ banna dɛ k'a bɛ dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni gouvernement ka compte mun minɛlen bɛ BCEAO la frontières datugulen don Union européenne ka dɛmɛ minnu tigɛlen don k'u b'a bila dɔɔni ka taa an yɛrɛ b'an ta bila dɔɔni u ka avion an fana b'u bila dɔɔni o don fɛn ma diya n ye k'o bɔ ni aw ko k'a ye cɛ ye anw fana ka Mali o ye anw ta ye anw sago b'o la an dɔngɔ b'o la an ka territoire y'an ta ye maa si tɛ se k'anw jagoya ka fɛn kɛ n'aw ko aw b'aw ka sanction bila dɔɔni Assimi fana bɛ sanction bila dɔɔni voilà Mali sanfɛla fɛsɛfɛsɛ 1,241,000 km². 238 km² o don n'an y'o tigɛ maa o maa la u y'u bɛɛ mago salen u bɛ ɲini ka taala fɛn ta bi Air France bɛ ɲini ka taala fɛn ta bi fasiriba ko Jɔn Seydou siga kɔni tɛ min na a dɔ bɛ dɔ la min ye ni bɛnkan ye o baara bɛ sɔn ka sigi sen kan ani ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don
Bojabate ne bin tɛgɛ don kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire Fasiriba n'o ye Sumayila T Jara ye ni y'a ka sɛbɛn ye Sumayila ko Ala kana kɛ ni Ala y'a kɛ foyi ti bɔ a la a ko fɛn min ye transition ye ale kɔni hakilina ye min ye ale Sumayila T Asimi Goita kan k'a ka candidat de labɛn min ka surun a yɛrɛ la n'o bɛna a ka baaraw continuer Sumayila ko ten dɛ taa nin ye kumaba ye bi dɛ tɛmɛni ye a ko mun wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ malidenw kɔni hakili sigira malidenw kɔni bɛ wuli ka jɔ min kɔ u tun bɛ min ɲini maliko la dɔɔni o n'u bɛ ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko cɛ min y'o baara kɛbaa ye Asimi Goita ani kolonɛli cɛ 5 olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan malidenw dimi min b'u la dɛ ka dimi in fosi ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kamalenkɔrɔ bilen diɲɛ 100 baralen b'a la a bolo dalen bɛ min kan dɛ o bɔ o de b'a ni la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye malidenw ye u bɛ min na ɲini bi o de ye k'a fɔ nin baaraba min n'o daminɛna cɛmancɛla fanga maaw fɛ n'o ye kolonɛli Asimi Goita a n'a ka cɛdenw ye nin bɛɛ lajɛlen kana taa kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye a bɛɛ lajɛlen ka jigin ji la garaw olu bɛ min na ɲini o de ye k'a fɔ sɔrɔsiw yɛrɛ u ka maa b'u cɛma min bɛna kɛ candidat ye o maa min bɛna bɔ maliden bɛɛ lajɛlen bi vote o de ye Asimi y'a bila yɔrɔ min o bi tɛmɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko o de laɲininen bɛ n'o tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigi ka fɔ min kɛra Assise nationale la refondation Asimi y'o laɲini min bɛ se k'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ dusumango tɛ fa Togoni na bɛɛ lajɛlen n'i ta fa kɛlɛ bɛ maa min ni ɲɔgɔn cɛ bi Asimi ni politikimaw tɛ koyi kɛlɛ bɛ Mali ni Faransi de cɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in kɛlen don kan fila ye Mali ka kan ani Faransi ka kan maa o maa ko a ti Asimi ka kan kɔnɔ kana ɲininkali kɛ ale bɛ fanga ɲini de la wa fanga in ɲini o ɲini dɔwɛrɛ tɛ a b'a fɛ ka Faransi sago de kɛ n'o tɛ ni Mali ko don wulikajɔ minnu bɛ sen na fɛn min ye Muruja Nara ka taa fara fɛn min ye jamana caman Tombouctou, Kidal, Moti, Bajangara, Sofara, kɛlɛ minnu bɛ Jabali, kɛlɛ minnu bɛ Dendereso, wuli kajɔ min kɛlen bɛ an ka armée fɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ, diɲɛ bɛɛ lajɛlen kulelen bɛ n'a ye. Jɔnni bi o cɛ kelen t'i bolo k'a fɔ i b'o bila, o colonel t'i bolo k'i b'o bila i bɛ taa maa wɛrɛ ta. Sɛbɛnnikɛla ko colonel minnu y'o kɛ, cɛ 5 dɔw dɔnnen bɛ, o tuma fɛn min ye Asimi Goita ye, ni charte ko a tɛ se ka présenter, Choguel tɛ se ka présenter, ni jɛ fila ka jɛ ka danaya da maa kelen kan, colonel cɛ ma, min bɛna kɛ Mali président ye a filɛ dɛ o bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma min n'o fɔlen bɛ fɛn min ye maa caman ye politikimaw u ɲɛ b'o yele de la sabula fɛn min ye Assise nationale Asimi y'a dayɛlɛ politikimaw k'u wele k'a fɔ fɛn min ye Assise an k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ aw sen ka don a la u ko pɛtu o dɔrɔn tɛ fɛn min ye sigi o sigi kɛra dialogue national inclusif conférence d'entente nationale a bɛɛ lajɛlen ye conclusion minnu fɔ n'o kɛra jaabi ye Choguel y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a fara Assise jaabi kan ka politikimaw wele ka na aw de ye conférence d'entente nationale labɛn dialogue national labɛn nka n'a ko k'a tɛ Assise nationale fɛ an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a ye na an k'a kɛ fɛn kelen ye u k'u tɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ko tɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ fɛn kelen de la politikimaa minnu bɛ yen n'olu ye fanga mara ka tɛmɛ Faransi denw don sabula a ka d'u ye Faransi mana Asimi mana taa ka bɔ yen olu bɛna sigi o tuma u bɛna politiki baaraw daminɛ o dun tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ko kuma don sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na n'i y'a mɛn question géopolitique o de ye Faransi ani Russie sama-samani min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ janko Mali kɛlen bɛ ka Russie ka sira ta o fusalen bɛ Mali armée ma kosɛbɛ ani jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ in de la a ye élection kɛ dɔw wɛrɛ tɛ koyi Asimi ka taa ka bɔ yen Faransi ka maa dɔ kana sigi min bɛna sago kɛ nka jamanadenw gekuyara politikimaa fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ Faransi ka baara la a bɛɛ lajɛlen dɔnnen bɛ a parti politiques dɔnnen bɛ a candidat dɔnnen bɛ k'a fɔ don n'a nataw la jamanadenw bɛna kala ta ninnu ye hali ni Asimi ko février nata kalafili bi kɛ ninnu si tɛ k'a ye i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na i n'a fɔ a ma maa tɔgɔ fɔ a ma tɔgɔ fɔ kɛ mɛ u dɔnnen don nin si tɛ k'a ye fɛn fɛn bɛ tubabukan fɔ in na a si tɛ k'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanadenw ye an gekuyara an ye fɛn caman faamuya sabula an b'a dɔn k'a fɔ nin pression ba bi n'a bɛ Faransi bolo ni CEDEAO bɛ k'a tindi an kan dɔwɛrɛ tɛ koyi fɛn min ye Mali ye a bɛ se ka janfa halisa cogo min ka di jugu ma farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛla Wagner ko kuma min bi fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye jalaki kumaw de ye minnu n'u b'a fɛ k'a ta k'a da Asimi kan wa min labɛnnen bɛ sɔɔni fɛn min ye franc CFA ye an bɛna fara k'a fili pa ka na ni Mali wari ye a tɛna k'i ɲɛna yan de laban bɛ sen na
labɛn banna yɛrɛ. Labɛn banna. Baro kuma wa kuma laki kadi. Labɛn banna. On attend seulement le OK de nos partenaires russes ou chinois. Wari min maralen bɛ i ka dilan jukɔrɔ ye a bi n'i m'a labɔ a date bi ban sisan. Wari bɛ journaliste bolo wa? Wari bɛ i ka dilan jukɔrɔ parce que a fɔlen ko embargo bɛ yen e ka wari bɛɛ bɛ ka bila i ka dilan jukɔrɔ wala ka wari don kunkɔrɔdonna jukɔrɔ a bɛɛ de bɛna a date bi ban ka t'i bolo ye o malo wari date ma ban ka maralen tɛ o bon malo wari kura de bɛna u b'u ka malo wari labɔ 40 ans après qu'est-ce que tu crois? O kuma n'a kɛra nin ye fiɲɛ kura wulitɔ ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ fiɲɛ kura ye jamana kɔni bɛna lafiya sabula fɛn min ye maliden bi bɔ Faransi ka jɔnya la cogo min o bɛna daminɛ Faransikaw kɔngɔ de bɛna u minɛ u yɛrɛ bɛna na aventure de la Mali la u bɛna mazɛnfuruya ani fɛn min ye wotoro poussé u bɛna o kɛ yan n'u m'o kɛ k'a tora duguma k'an wele ni Mali tigɛr'u la kɔngɔ b'u fa o. O ye tiɲɛ ye. Kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Bɔjabate i bolo don. Jɔn Solo ne bɛ tigɛ don joona 22 septembre Fasiriba n'o ye Birima Diallo fulakɛ a ko Mali kɛlɛkɛcɛw ka san 61 sɔrɔ Jɔn Seydou alamisa tɛmɛnen o bolodara a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye nansarabilenw ye u ka kɛlɛkɛcɛ laban k'u gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ Jɔn Seydou a kɛra san 1961 a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko min ye président Modibo Keita Jɔn Seydou o kuma ko ɲinɛ kana k'a kɔ foli ni tanuni ko kan ka ta k'a sɛgɛrɛ n'i y'a mɛn ko bi sera kunun de tɛmɛna. Fasiriba ko a ko Mali ale kɛlɛkɛcɛw ka san 61 sɔrɔli Jɔn Seydou ɲinantan in a ɲɛnamara gɛlɛya kɔnɔna la sabu min ye Mali ye an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ mun bɛ an ni Bamanju ni ɲɔgɔn cɛ o dogolen tɛ maa la min ye ɲinan kɛlɛ ye Jɔn Seydou tɔgɔ duman min kibaruya duman bɛ ka mɛn sabu salon 20 janvier Jɔn Seydou o y'a sɔrɔ Mali bɛ kinikini la o tuma min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye ɲɛji b'u ɲɛ na u ɲɛ bilenlen bɛ kinikini bɛ su bɛ ka don waati bɛɛ nka ɲinan 20 janvier o kɛra tama la u bɛ k'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ l'armée ko fɔ tan Allah foyi kun tɛ kati Allah félicitations teni bi ɲɛnen na sa garde-vous allez i y'o kuma tɛmɛ kɔnɔbara min bɛ kun bi hali n'i ko i ka teni n'o ka tagama Jean-Élisée a kɔnɔ ka bon dɛ Jean-Élisée Dawo kɔnɔfuru b'ale la dɛ chef d'état-major de la garde nationale o fana ye tiɲɛ Jean-Élisée o ye formation militaire kɛ ni e ye teni don sisan nka kana n'a kɔnɔfuru lajɛ teni yɛrɛ poids e bɛ dɛsɛ ka tɔgɔma n'o ye kana n'a kɔnɔ lajɛ n'a y'a to pick-up sanfɛ n'a y'i yɛlɛma k'i kelu k'i cu lahawla o cɛ n'a ko jasaw o cɛ don o cɛ don cɛngana don dɛ Mali armée cɛngana de kɛn bɛ k'a sɔnsɔn tewu Jɔn Seydou Fasiriba n'o ye Birima Diallo fulakɛ a ko min ye katikaw fɛ place d'armes na Jɔn Seydou min ye défilé militaire belebele kɛra défilé kɛrɛfɛ Jɔn Seydou min ye jamana kuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye a wasalen a sewalen Jɔn Seydou a jigisɛmɛyɔrɔ ka ɲi sabu min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye ka fara an dɛmɛba Irisi minnu bɛ yen n'u bɛ an ka jamana in kɔnɔ bi kunkan mun bɛ ka mɛn a bɛ maa nimisi wasa. Fasiriba ko Jɔn Seydou min ye colonel Sadio Kamara ye ale ye kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye ale ye kuma ta min ye foli ni tanu ye ka jamana kuntigi sɛgɛrɛ ni ka tila ka gouvernement ɲɛma sɛgɛrɛ ni ka tila ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo a ko bi ye donba ye n'o ye janvier kalo tile 20 a ko tasibila don do miiri don do kɔfilɛ don do maa minnu bɛ n'u ye an bolo bɔ nansarabilenw bolo ka na bila bi la ko Mali kan ka min ye miiri ta k'u sɛgɛrɛ ka foli ta k'u sɛgɛrɛ a ko an tɛ se ka ɲinɛ président Modibo Keita kɔ Jɔn Seydou min ye Birima Diallo a y'a jira k'a fɔ colonel Sadio Kamara a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta ni ka Modibo Keita sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ Modibo cɛbakɔrɔ dɔn a ye baara min kɛ kunu kana bila bi la o tuma k'ale bi Mali b'o baara kelen na Fasiriba ko min ye colonel Sadio Kamara ye a y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw bɛ ka jaabi duman sɔrɔ jaabi min bɛ ka sɔrɔ terrain kan ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka baara donko ye sabu ko kɛlɛkɛcɛw marifa bɛ maa minnu bolo o tuma marifa tɛ maa minnu bolo k'u bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye kelen kunnafoni di wara u dogolen bi yan u bɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ u bɛna ji ta yan u bɛna carburant ta yan n'i y'o fɔ mun na i tɛ kɛlɛkɛcɛ i ye kɛlɛkɛden ye dɛ nka n'i y'i daminɛ i kɛra jamana jugu ye i kɛra Faransi ye i kɛra CEDEAO ye i kɛra jamana jugu ye ka jamana di a tiɲɛbaw ma i kɛra CEDEAO ye n'i siranna i kɛra Faransi ye n'i siranna ka renseignement di i kɛra CEDEAO ye o kɛra dɛ
Fasireba ko a ko di Jean Sodou min ye journaliste Sadio Camara ye Sadio a ko ali doucement là mais c'est un colonel il b'a fɔ de ko ala k'o kɛ mais il n'est pas d'abord général non il est colonel c'est un simple colonel il bɛ fɛ k'i tasara aw ye général de il bɛ fɛ k'i tasara Jean Sodou non mais tu as raison an bɛ dugawu kɛ les 5 colonels là ou ni général Jala ka mais ils sont modestes o bɛ kɛ u ma sɔn ka général Jala ta dɛ u y'a du kɔrɔ ma nin de y'a kɛcogo ye ils sont modestes yɛrɛyiraba in nafa t'a la u t'a fɛ kumaba in nafa t'a la ayi u bɛ ka baara mun kɛ baara ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ u ko jamana de fɔlɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ lakanako la maaw b'a ye anw kun kɔnɔ ko Zeni kɔni général Jala bi da o kan ayi o ko ayi an ɲɛna o tɛ kɔrɔtɔkuro a y'a di kɛlɛbolo tigilamɔgɔw ma minnu bɛ ka mugu ci a y'a d'olu ma anw bɛ ka min kɛ malidenw yɛrɛ de bɛ tila ka na ko a y'a d'an ma k'a y'a d'an ma wa o don bɛ se c'est vrai Jean Sodou Ansardoni international voilà an ka taa n'a ye tak Faut sur la scène de bimine. C'est ça docteur Kay ye mun donné na katisa. Ay mun ga. Na ka visite contre visite au Magnéo. Ko inapte à l'armée. Adu nyani mo ko. Non de if me kini fono yen fe. Anyani mo iba fo ga wala nyimo no. Tony kini if mo fono yen fe fono. David Sikata. Iba barikada. Jean Sodou Fasireba no Brema Diallo ye Brema ko colonel Sadio Camara a y'a yira k'a fɔ min ye sɔrɔsiw ye maa minnu fatura jamana bɛna nafolo mugu ta k'a di u somɔgɔw ma Jean Sodou ni k'u waleɲuman dɔn u sara jamana kunkanko la Jean Sodou min ye so 400 ye jamana bɛna o jɔ sɔrɔsiw ye bɔgɔso minnu filɛ nin ye kan kɔnɔ ye nin bɛɛ de bɛna ci k'a bɛɛ kɛ dagabana so ye kan tɔlisoni ninnu sɛkulukulu ninnu tile fila na i bɛ mansi donné a la sisan voilà k'a bɛɛ kɛ dagabana so k'a ci pɔ R+3 R+4 u kana ɲinɛ dɛ fɛ Tomikɔrɔbugu fanfɛla in na yan Tomikɔrɔbugu Kandi gardi fanfɛla in Sokolo caman bɛ yen dɛ wuluwulu caman b'o yɔrɔ la u k'o ci gardiw ta don wa ayi gendarmew bɛ yen de u k'o ci k'u jɔ a bɛɛ de bɛna jɔ a bɛɛ ka ci so 4000 o tɛ manamana so ye dɛ a bɛɛ de bɛna jɔ Kande Sokolo minnu bɛ yen tɔliso kɔrɔba ninnu a caman ye bɔgɔso u k'u ci a bɛɛ de bɛna ci sisan u k'u bɛɛ jɔ k'a kɛ étage ye sisan voilà Jean Sodou Fasireba ko colonel Sadio Camara a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye so 4000 ye o bɛna jɔ k'a di kɛlɛkɛcɛw ma Jean Sodou ko n'i y'a mɛn i bɛ taa kɛlɛ la i bolo ma dalen bɛ i jigi sɛmɛyɔrɔ ka ɲi n'i y'i miiri i ka denbaya Jean Sodou u bɛ so ɲuman kɔnɔ a b'i ja tɔ farinya n'i miiri i ka denbaya tɛ luwanse la Jean Sodou k'a b'i ja tɔ farinya a ko kɛlɛkɛcɛ Jean Sodou min bɛ to a kɔfɛ ko jɔyɔrɔ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna la a ko Mali kɛlɛkɛcɛw Jean Sodou k'u bɛna bɔ yɔliyɔli de la k'u bɔ luwanse la ka bɛɛ bila i ka so kɔnɔ Fasireba ko Jean Sodou fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min kɔni ye nafolomugu ye Jean Sodou miliyari 2 bɔɲanko o tuma o taara an ka foroba wagande kɔnɔ o tuma o bɛna tila maa fatulu somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni k'u bolo ma suma k'a yira k'a fɔ k'u den n'u cɛw u ma sa fu la Sadio voilà ni ne fɔra e ɲɛ bɛ sɔrɔsi kɛ pasa in na a bɛ ko kunna koyi i m'a mɛn ko nɔn si bɛ taa dɔɔni a sen tɛ tu a b'a sen da yɔrɔ dɔn waati pressé kuma ma o ye nin Sadio in de ta ye koyi nka ti pressé kuma ma kumaba in t'a ye o ala bugu ka sɔrɔ kisɛ tɛ jaba la nin bɛ taa de hakili sigilen bɛ b'a ko ngɔmiyirana mɔden les Russes ni min fɔra o bɛ kɛ le Kagame malien Mali Jean Sodou Fasireba n'o ye Brema Diallo ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye Mali finitigilaka caman bɛ yen 20 janvier kumu kɔnɔna la u ye jala sɔrɔ dɔw kɛra min ye généraliw ye min kɔni ye colonel dɔw kɛra o ye Jean Sodou n'i y'a ye jala mun taara ka d'u ma a ko jala ma sɔrɔ daga sunɔgɔ la jala in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sɛbɛkɛ de la Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ kɛlɛ mun na bi o dogolen tɛ maa la jaabi lakika jaabi ɲuman min tɛ propagande ye dɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi a bɛɛ taara fatani kɛnɛ kan k'a kɛ dɔrɔn k'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Brema Diallo ale ka sɛbɛnni don Jabate fɛn min ye daana juguya ani wale juguya ye kɔlɔnjugu jiri bi kara yɛrɛ kɔnɔ a ko fɛn min ye indépendant ye
Yusuf Kamara ni y'a ka sɛbɛn Yusuf ko CEDEAO ani UEMOA u ye sanction min da ja sanction tiɲɛ do koyi a danna juguya n'a wale juguya u b'a la Mali kun mago bɛ wari mugu min na ka taa bila bangiw kɔnɔ walasa jamanadenw ka se ka sanni feere kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɛbɛn wari miliyari 400 ani 45 fɛn min ye BCEAO ye u kun kan k'o de di an ka bangemisɛnninw ma dɔgɔkun furanjɛ in na janvier kalo tile 17 tɛmɛnen u banna k'a fɔ nin bɛɛ se ka di Mali ma koyi an bɛ tilancɛ dɔrɔn de di u ye wari min di miliyari 200 ani miliyari 9 a ye taa aw ka sanu kɛ n'o ye ten a ka bɔ an da la ja ko in ye sɛbɛn koyi u sɛbɛn de koyi kuma tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hali ni wari b'i bolo bangi la a sɔrɔ man di sabula fɛn min ye bangi yɛrɛ mako bɛ wari billet de la ani wari billet bulu la k'a kɛ ka jamanaden kɔni ni wasa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye CEDEAO u ye sigi min kɛ ani UEMOA n'o ye sanction ye u ko suspension des transactions commerciales financières Mali ani jamana CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a waleya sɛbɛnnikɛla ko nin sanction min n'a tara fɛn min ye Mali bangiw ye bangi caman bɛ minnu kun b'u ka wari ta BCEAO la a wariw ma sɔrɔ dɛ sabula Mali bangiw kun mago bɛ CFA wari miliyari 445 la u taalen k'a fɔ u bɛ t'u ka wari ta CEDEAO ko aw ka wari biya nka a tɛ se ka d'aw ma sabula a fɔra ko wari kana d'aw ma an bɛ tilancɛ dɔrɔn de di u y'a da tulu la k'a da jaba la ka deli kɛ u ye tilancɛ dɔrɔn de di tilancɛ min fana n'o dira o de ye k'a fɔ fɛn min ye juru tɔ ye a bɛna cɔri jamanadenw da la sabula n'i tun bɛ 1000 dun fɔlɔ tilancɛ de b'i sɔrɔ i bɛ 500 de dun ni maa min tun bɛ 1010 dun a jigin ni maa min tun bɛ 4040 dun a jigin tilancɛ la sabula hali ni wari bɛ yen wari tɛ circuler o tuma ni wari tɛ circuler maa o maa bɛ yen ne ka wari tɛ bangi la f'e ka sɔrɔ bɛ wari circulation de la e bɛ jago kɛ i bɛ baara kɛ i ye ouvrier i ye maçon ye i ka da la k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a tilancɛ sɔngɔ de la sa sabula fɛn min ye CEDEAO ye u kɛlen bɛ ka wari datugu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye sabula fɛn min ye Mali a bɛ nafolo min da ni ka don CEDEAO jamanaw kɔrɔ a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ ma jamana caman bɛ yen minnu bɛ balo Mali la CEDEAO jamanaw kɔnɔna na i n'a fɔ Senegali Mauritanie Niger ani Burkina Faso nin bɛɛ lajɛlen bɛ minnu bɛ yen n'u bɛ sɔrɔba de kɛ Mali ka taa ni ka seginw an'u ka minɛnw tali n'u nani na ani kɔrɔwari sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi tiɲɛ don se wɛrɛ b'olu ye ani taa ni ka segin sira wɛrɛ b'olu ye nka a bɛna woba de bila u fɛ yen jamanadenw de fana bɛna tɔɔrɔ an ka dumuniw a n'an sagonako ko caman de bɛna bɔ o la k'o sababuya kɛ nin ko in ye nka wulikajɔ minnu bɛ sen na nafoloko la Mali yɛrɛ faamaw fɛ o bɛna fiɲɛbɔda d'an ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Sɔri de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Baru kolontigi Umaru Ongoyiba Yɔrɔ Seydou min ye Mali ni Mauritanie ye ko Ala de kɔni nana ni farankan ye n'o tɛ fitinɛ dɔ tun bɛ fɛ ka wuli ani ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko Ala kana kɛ dɛ Ala kana kɛ dɛ an ka dani fila ni da kelen tugura o ma ɲi dɛ o ma ɲi fasiriba ko a ko min ye CEDEAO ye ka taa bila UEMOA Yɔrɔ Seydou u ye ɲagili min ta ka Mali sɛgɛrɛ a ko an bɛ o sigi kɔnɔna la Mali ɲɛmaaw nana jateminɛ min ye Senegali Yɔrɔ Seydou Mali ka minɛn belebele min tun bɛ bɔ Senegali o tuma ni da tugura ɲɛ Yɔrɔ Seydou ko bɛna kɛ gɛlɛya belebele Mali kan nka min ye Senegali fana k'u bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ fasiriba ko min ye laginɛkaw ye olu ye dayɛlɛ Mauritanie olu tɛ CEDEAO la olu fana ye dayɛlɛ Mali ɲɛmaaw y'a jateminɛ Yɔrɔ Seydou min ye délégation belebeleba dɔ ye k'o bila ka taama kɛ fasiriba ko o taama n'i y'a jateminɛ chambre de commerce d'industrie au président o b'a la ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye Yɔrɔ Seydou ka taa bila ministre wɛrɛ la u ye wulikajɔ boloda ni ka ɲɛsin Conakry ma u taara olu la kuma ɲɔgɔnya Mali o kuma a bɛ se k'a ka nafolo a ka minɛnw sɔrɔ cogo di Yɔrɔ Seydou min ye an ka dunfɛnw ye fɛn minnu bɛ n'an t'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ se k'a sɔrɔ aw ka port la cogo di Yɔrɔ Seydou min kɔni ye colonel ye n'o ye Mamadi Doumbouya a ko Mali ni Laginɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen de ye an ye fogofogo kelen ye farisoko kelen na a ko ni min ye Mali sɔrɔ o ye olu sɔrɔ a ko k'a bɛ ji da kuma dɔ sɛnɛ kan a ko banajugu dɔ bɛ yen n'o ye choléra ye Yɔrɔ Seydou o fiɲɛ wulilen a ko jamana o jamana ni Laginɛ bɛ dancɛ bɔ bɛɛ y'i ka frontière datugu olu ɲɛ sabu a kun dasilen b'olu fɛ yen a ko a don in kama Ala ma hinɛ na Ibrahima Boubacar Keita a ko k'o tɛ Mali ni Laginɛ cɛ Maliyɛnw min ka d'a ye i t'a kɛ Laginɛ Guinéw min ka d'a ye i don Mali la frontière ma datugu fasiriba ko Yɔrɔ Seydou k'u tɛ ɲinɛ o kuma in kɔ koyi o tuma min kɔni bi ni gɛlɛya bɛ Mali kan o tuma k'olu na Mali dɛmɛ ni ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o tuma k'olu ka kɔgɔjida k'a b'an ka bila la fasiriba ko u bɔlen u taara min ye Nouakchott ye min ye Mauritanikaw fɛ yen ka t'olu la kuma ɲɔgɔnya min ye olu ka président n'o ye Mohamed Gazouani ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ o tuma k'olu fana ka kɔgɔjida ko b'an ka bila la min ka d'aw ye
aina besalo CEDEAO malola shu yaw ja kile yaw ja yon se do ambo sigi konna la ko do be fe kana gela Mali ni Mauritanie nyonche sabu ni jatimina ke ako min ko ne jwa kun temene e bay ka fo dugu do be nara yon se do no ye Abde Bakro ye o kuma no ye danche Mali ni Mauritanie ni nyonche jwa fie do be Mauritanie ka sugu jolaw o kuma ko ma wolofla ulu bonanu nina ma wolofla janvado malien fait même malien jumado janvado malidenw tɛ a ko ni turu daran kun Jonsuru fasirba no ye Umar Ongoiba a y'a yira k'a fɔ maa 7 salen Jonsuru o bɛ digi min kɔni jamana ɲɛmaa la a y'a kanu joona joona min ye ministre 3 ye ni k'u bila ka na an ka jamana in kɔnɔ ministère de la défense ministère de l'intérieur ale ni min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye Jonsuru u kana joona joona u kana an ka jamana kuntigiw la kuma ɲɔgɔnya o nin tɛ Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ mun na Mauritanie jagokɛla maa 7 bɛ fa Mali kɔnɔ u sara cogo di jɔni jɔni kɛra sababu ye k'u fa Mali ɲɛmɔgɔw ka tiɲɛ f'u ye Fasiriba ko min ye kolonɛla Assimi Goïta ye a ye yamariya di kɛlɛkɛcɛw ma min ye Mali maa minnu bɛ ko jɔyɔrɔ b'u la Jonsuru nin ko in sɛgɛsɛgɛli kan o kuma ko a kunkun n'a ɲɛɲɛ fɛn o fɛn bɛ nin ko in na dibi la a y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ta ka n'a di yan enquête ka kɛ jɔn de ye maaw fa jɔn de ye turu da Mali kun maliyɛnw don wa walima u bɛ fɛ ka tɔgɔ da Mali kun wa Faransi don i ka kuma in depuis a kɛra bɛɛ y'o de fɔ c'est la France il faut pas chercher loin c'est les mercenaires français ka dɔ fara an ka tɔgɔ tiɲɛ kan awɔ ka an ni ninnu dimi ɲɔgɔn kɔrɔ Guinée an ka Guinée frontière kɔlɔsi n'o tɛ u bɛ taa ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ye dɛ u bɛ sɔn dɛ an kɔnɛ u bɛ sɔn Fasiriba ko Jonsuru min kɔni hakilisigi ye o nana ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko mana kɛ cogo cogo a bɛ lajɛ hakili la Jonsuru min ye Mauritaniekaw ye u k'o dimina sabu u ka maa minnu sara u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin suma ma ni ka duwawu don kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la o kuma k'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ ko nin ko in kana bila ten koyi o kuma ko sira min b'olu ni Mali cɛ bi k'a man kan abada nin ka kan ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ko nin b'olu siran a b'u simi Jonsuru min kɔni gɛlɛya ko tɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ Maliɲɛnw k'a lajɛ u ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ u ka tiɲɛ fɔ olu ye n'u ye tiɲɛ fɔ olu ye ko bɛ olu ka dimi kɔni ta ka bolo kan o kuma min kɔni ye maa fatulen ye Jonsuru u jɛra ni ka duwawu don kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka min kɛ u y'o ta k'olu sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Baru Kolontigi ale ka sɛbɛnni don an ka taa dɛgɛ min o bɛ bɛn jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn te flécha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan min ma indépendant o don Fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko de Musa Bilali Sidibe ko a ko do bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛkan fɛn min ye dankɔrɔba ye n'o ye jamana kuntigi kɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ko a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra jumadon u taara Nɔngɔnma a yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na Dɛnɛnkɛrɛ fɛ Sebenikɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛɛ lajɛlen bi laban Ala ta de la jamana kuntigi kɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ta banna la pewu sɛbɛnnikɛla ko a y'i kɔ don Mali la a y'i kɔ don jamana in na waati min na jamana in ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula fɛn min ye Mali ye a bi dajugu min kan o dɔnnen bɛ hali n'a y'a sɔrɔ kolonɛli minnu kɛra sababu ye ka dansigi a ka fanga na olu yɛrɛ bɛ ka dimi bɔ malidenw na dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko Ibrahim Boubacar Keita a ka parti yɛrɛ o kuma cayalen bɛ o farafaralen bɛ minnu kun y'a teri ye politiki bunakun kan fɛn min ye parti wɛrɛw ye EPM u ti kan kelen fɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Laji Burama ye Ibrahim Boubacar Keita Mande masa dankɔrɔba a taari Nɔngɔnma ani jamana kanu ani fɛn min ye a ka cɛsiri ni jija taari da tiɲɛ don i bɛ ka a ŋaniya kun ye min ye Maliko la a ma se ka sabati sabula senkɔrɔjugu fɛn min ye terijugu ani namajugu ye olu kɛra sababu ye i bɛ ka yɛrɛ hamina na ŋaniya ye min ye Maliko la a ma se k'o sabati fiyewu sabula maa kelen tɛ se ka jamana baara i bɛ da maa dɔw de la ni ka danaya da u kan n'olu kɛra i janfabaa ye i ka sɛgɛn bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye sɛbɛnnikɛla ko o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ta ye n'o tɛ cɛ dumanba maa ɲumanba maa min bɛ n'a ye jamana kanu sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye jalaki bi i bɛ ka kan a ka jamana maracogo jugu la maa caman bɛ yen bi minnu fiɲɛ bɔra sabula saya de bi ko bɛɛ lajɛlen ba i bɛ ka yɛrɛ seba min tun b'a ye an ka jamana kɔnɔ nafoloba min tun b'a ka bila la minnu donna a ka so ka taa a ka sow lajɛ so yɛrɛ ma laban sɛbɛnnikɛla ko i y'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye Ala de ta ye fɛn min ye i bɛ ka ye a siranna Ala ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye denw ni musow an d'olu ma nka fɛn min ye jamana kuntigi
kundigi kɔrɔ in yɛrɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ k'i kun bɛ se k'a fɔ ko namaratɔ don wala fɛn min ye jogojugu don wala fɛn min ye faso janfala don o cɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko nka maa da y'i se de ye a ka se senna ka da yɔrɔ min na a danna yen de sɛbɛnnikɛla ko a ka janaja kɛnɛ kan jamana yɛrɛ a ni tabiya fɛn fɛn ka kan u y'a bila o bɛɛ lajɛlen minɛn kɔnɔ ɲarɔ a bɔlen fanga na ani hakɛ minnu kan ka kan décret ani makama min ka kan fɛn min ye mobili ni garikɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔw ye ani cuisinier ye ani bonya fɛn fɛn ka kan président Kɔrɔ Sala Asimi y'o bɛɛ lajɛlen sɛbɛn signé k'a bila a ka minɛn kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ma Asimi ma da o dɔrɔn ma a fɔ sanga ni waati k'a fɔ président Kɔrɔ ko a man kɛnɛ Ibrahim Boubacar Keita o yɔrɔnin bɛɛ Asimi bi Mali ka avion di u ka taa bila furakɛli la u bi laban ka taa ta ka na n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a b'o kɛ a si kɔrɔbayali de kama sabula jamana in ye danbe jamana ye tabiya jamana don hali n'a y'a sɔrɔ ko caman bɛ yen min dimi bɛ jamanadenw na Mali man k'a ka jamana kuntigi kɔrɔ lafu k'a lagosi ni k'a lajigi dugu ma o tɛ Mali tabiya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wale min kɛra taasibila kɛnɛ kan fɛn min ye denw dɔgɔla Boubacar Keita n'u ko a ma Buba o ye den sabanan ye 3e garçon o de kumana fɛn min ye IBK ye a y'a tanu fɛn min y'a fa ye a jamana kanu tun b'a la ka se degré min na a ye jija ni cɛsiri minnu kɛ a teri siraw a n'a namaya sira a ye baara minnu kɛ min bɛ se k'a to jamana ka dɛmɛ denkɛ in da magara nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko IBK teru fɛn min ye maître Kasimu Tapo ka taa fara fɛn min ye Amadou Koita politiki Bunaku ka olu minnu y'a dɛmɛ a ka denbaya teriya ani balimaya b'a ni minnu cɛ professeur Baba Akibu Aidara nin bɛɛ lajɛlen kumana u bɛɛ lajɛlen IBK tanu k'a fɔ fɛn min ye fasoden ɲumankun don jamana kanuna don démocratie bonyaba don wa maa ɲumanba ni n'a ye ɲɔgɔn ye n'a y'i sɔn a bɛ k'i kɔnɔ k'a b'i wele k'a bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ IBK ye ɲuman kɛ maa minnu ye Ala k'a ka ɲuman sara maa minnu bɛ n'a ka tɔɔrɔ sera u ma bɛɛ lajɛlen ka yafa IBK ma sabula Ala de y'a d'a ma Ala de y'a minana wa Ala de y'a se danni yɔrɔ in na Maliko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don le sursaut fasiriba n'o ye Mariamu Sisoko a ko an ka taa Sikaso dugu mun bɛ n'o ye Mamasoni Yɔnisodu e ko Mamasoni ale ni Fana Yɔnisodu e k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na de a ko maafa jugu mun bɛ ka kɛ Fana dɛ ani Mamasoni fana ta daminɛna subhanallah fasiriba ko Yɔnisodu min ye Mamasonikaw ye u bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gannen don u ma fɛn gɔnni don a ko min ye Sikaso Mamasoni n'o ye Kɛnɛdugu kin dɔ ye min kɔni ye Sikaso ye Yɔnisodu i b'a ye k'a fɔ Mamasonikaw kuma bɛɛ min kɔni ye kuma jugu de bɛ fɔ ka ɲɛsin u ma k'a yira k'a fɔ min kɔni ye denmisɛnnin dɔ su filɛ nin ye su kabini 1 fila 3 4 san daminɛ ni san cɛ denmisɛnnin su 5 de yera Mamasoni minnu kunkolo tigɛra ka b'u la walima k'u joli sama ka taa n'u ye fasiriba ko a ko min kɔni ye Fanakaw ye Sika kɔni t'o la bɛɛ lajɛlen kɛcogo ye kelen ye a ko maa minnu bɛ ka nin kɛ min ye maa minnu bɛ n'u bɛ maaninfin minɛnw de ta k'u k'u ka baara jugukɛlaw ye Yɔnisodu ko Sika kɔni t'a la nin ye olu ka danganiya jugu ye bunahadamaden pièce k'o feere ne ko minnu bɛ nin kɛ est-ce que u b'a dɔn k'u bɛ sa n'i b'a dɔn i bɛ sa i bɛ don dugu jukɔrɔ i b'i toli k'a kɛ bɔgɔ ye i bɛ sɔn ka ko dɔw kɛ i maaninfin ɲɔgɔn ko kan tigɛ ka taa n'o kunkolo ye e bɛ taa mun k'o kunkolo la k'o sen kelen tigɛ k'o bolo kelen tigɛ a bɛɛ ye diɲɛ hɛrɛ ninnu ye a si tɛ kɛ ka lahara ɲini a bɛ laban a tɛ laban si yɛrɛ bɛ yen sisan wa Yɔnisodu fasiriba n'o ye Mariamu Sisoko ye Mariamu y'a yira k'a fɔ min kɔni ye denmisɛnnin minnu fara Yɔnisodu nin kalo kelen kɔnɔ min ye denmisɛnnin 5 ye Mamasoni 1 pewu Yɔnisodu denmisɛnninw u su bɛ ye ni min su ma ye kɔda la o su bɛ ye kɔlɔnkolo kɔnɔ walima o bɛ ye tunin dɔ la siraba kɛrɛfɛ a ko i b'a sɔrɔ kunkolo t'u la walima cɛya lamɛnbaaw ka hakɛ to i b'a sɔrɔ cɛya tigɛlen don walima bolo kelen tigɛlen don Yɔnisodu i b'a ye k'a fɔ walima kɔnɔbara kɔnɔ u kɛn bɛ ka kɔnɔminɛnw bɔ ka taa n'o ye u ko u bɛ taa nin kɛ mun ye a filɛ dɛ diɲɛ mako nafolo Ala a na ci dɔn ta ko nkɔyɔ fasiriba ko Yɔnisodu min kɔni an balakaw ye ni tɔɔrɔ ye den sɔrɔ a ye ba sɔrɔ Yɔnisodu musolakaw bɔra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ min bɛ ka k'u ka kin kɔnɔ a man d'u ye min ye Sikaso ale gouverneur Yɔnisodu min kɔni ye taama ye u bolo dalen bɛ bi o tuma k'u wakili ta k'a da gouverneur tulo kan k'a yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Mamasoni ka denw ma o tuma ko fu ka sira a dan na jɔn de bɛ ka nin kɛ min kɔni ye polisilakaw ye kuma taara ka d'ulu ma u y'a yira k'a fɔ Sika kɔni tɛ min na u ye sɛgɛsɛgɛliw
daminɛ min ye karangedaw bɛ k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ maa minnu bɛ ka nin maafa jugu in kɛ Jɔn Sodou polisiw y'u kantigɛ da di k'a yɛrɛ k'a fɔ o tuma u ka waatinin d'u ma o tuma ko ni kojugu tigilamɔgɔw k'u b'u tigɛ d'a kan Fasiriba ko polisiw y'a yira k'a fɔ walasa tigɛ ka da u kan o tuma ko maaw k'u dɛmɛ maaw ka kunnafoni ta k'a ɲɛsin u ma o tuma olu yɛrɛ kɔni fana b'u sɔn su fara tile kan min kɔni an ka jamana ye ani nin dɔɔnin tɛ fiyewu i maanifin ɲɔgɔn k'a fa ka taa n'a joli ye k'a kunkolo tigɛ i b'a kɛ ka da mun de kama an bɛ nin mɛn Nigéria an bɛ nin mɛn fɔ Libéria wala Sierra Leone walima Benin ninnu mais Mali a filɛ dɛ jamana tiɲɛna a tiɲɛna dɛ o tuma Ala k'an kisi Ala k'an ka jamana diya Ala k'a basigi Ala ka ni ɲɔgɔnna danganɛ jugu in Ala k'a bɔ Mali kɔnɔ nin tɛ Mali danbe fiyewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le sursaut kɔnɔ Mariam Sisoko ale ka sɛbɛnni don Bon Jabate bi ta an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye kunnafoni teliman ye min ni hôpital du Mali hôpital du Mali min bɛ Yirimajɔ o ye kibaruya d'an tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Djigi Berté Djigi Berté n'a sigilen bɛ Bamako yan ko a ka se hôpital la joona a na kɛ a ka denbaya ye accident kɛ u bɔtɔ mariage kɛyɔrɔ surɔ hôtel Olympe Masuruna la ko a ka denbaya ye accident kɛ o tuma ni maa min bɛ Djigi Berté dɔn Djigi Berté tɔgɔ min ni a den dɔ tɔgɔ ye Jɛnɛba Berté o bɛ taa san 5 la a den dɔ bɛ yen ko Dirisa a den dɔ fana bɛ yen ko Mariam nin denmisɛnnin ninnu kɔni bɔtɔ mariage kɛyɔrɔ u ye accident kɛ donc fa ye Djigi Berté ye ba o ye Bintu Berté ye o tuma a ɲininen bɛ Djigi Berté wala Bintu Berté n'u ye kibaruya mɛn ko a denw ye accident kɛ denw kɔni bɛ hôpital du Mali urgence la k'a ka taa joona kibaruya ka gɛlɛn kosɛbɛ kibaruya ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a ka se a ka gɛlɛn awɔ yarabi Ala ka nɔgɔya k'a la amina Jɔn Sodou ka an tɛ bi ta bila yan bi ta an b'a bila